paparin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengerjakan lab implementasi GRI Tunnel. Pertama kita akan membuat device setting dulu. Kita split layar. Saya menggunakan CML. Kita butuh 3 router. Satu, 2, 3. Oke, kita ubah namanya dulu. R2, R1, R3. Kita hubungkan kabelnya. Nol dan 0, 00. Red link 0100. Oke. Lalu kita masuk ke konfigurasi basicnya dulu. Kita nyalakan terlebih dahulu. Di sini kan saya menggunakan Ethernet, bukan Giga Ethernet. Jadi kita ubah dulu konfigurasinya. Sini sudah saya ubah konfigurasinya. Konfigurasi dasar meliputi hostname, IP domain lookup, IPv6 unicast routing, banner method, lalu ada link VTI, routing EGRP, lalu ada EGRP rootnya, networknya, lalu juga ada interface Ethernet 0/0. Kita menggunakan IP-nya. Sini IP address, ada IPv6 address, lalu interface loopback 0 dan interface loopback 1. Hampir mirip juga di konfigurasi dasar untuk R2. Routing EGRP IPv6 GRILab, lalu address family, EGRP rootnya, interface-nya ada 2 karena terhubung ke R1 dan R3. R3 sama seperti R1 konfigurasinya, hanya membedakan IP dan root ID-nya. Oke. Kita masuk ke R1, R2, dan R3. Enable configure terminal. Kita salin. R1 sudah, lalu R2. Enable configure terminal. Masukkan konfigurasi dasarnya. Lalu kita masuk ke R3. Enter, enable configure terminal.
Oke, lanjut. Lalu kita konfigurasi dan verifikasi grid tunnel with static routing. Kita masuk ke R1, N dulu, lalu kita ping 192.168.3.1. Sukses. Kita lakukan di from R1 ping R3. Kita dari R1 kita nge-ping ke R3, interface loopback 0 using IPv4. Lalu kita dari from R1 ping R3 interface loopback 0 using IPv6 all ping solve be sukses. Lalu kita mencoba ping dari R1 ke R3 menggunakan IPv6 loopback 0. Oke, berhasil juga. Lalu kita masuk ke step 2, create IPv4 base grid tunnel between R1 and R3. Pertama kita on R1 create interface tunnel 0, lalu by specifying the IP address 100.100.100.1/30, a tunnel source of loopback 0 and tunnel destination 192.168.3.1. Configure terminal. Dari mana? Nol. Berapa lama perjalanan? Berapa lama dari sini? 3 jam. IP address Cara berangkat jam 1 sampai jam 11. 100.1 25 255 255 enter, lalu tunnel source back 0, tunnel destination 192.168.3.1 exit. Di R1 create static router to 172.16.3.0/24 via interface tunnel 0. Kita akan membuat di R1 kita akan membuat static route ke 172.168.3.0/24 via interface tunnel 0. Lalu kita masuk ke R3. Sini kita akan membuat interface tunnel 0 by specifying the IP address 100.100.100.2/30, tunnel source of loopback 0 and tunnel destination of 192.168.1.1. titik 252 enter, turn source loop back 0 enter, tunnel destination 92.168.1.1 exit. Lalu kita cek IP route. IP route 172
16.1.0 255 255 255.0 tunnel 0. Oke, kita ke R1 N, kita cek show interface tunnel 1 0. Kita lihat dari atas, tunnel 0 is up, line protocol is up. Lalu tunnel source-nya kita pastikan sudah sama. Lalu interface oke. Tunnel protokol transportnya gray atau IP. Lalu tunnel transport MTU. Lalu tunnel transmit dan receiver 8000, 8000, 1476 sudah sama. Lalu di R1 kita akan ping 172 168 172 16.3.1. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan membuat IPv6 base grid tunnel between R1 and RT. Di R1 kita akan create interface tunnel 1 by specifying the IPv6 address. Oke, kita masuk. Pertama interface tunnel 1. Configure terminal dulu. Interface tunnel 1. Lalu kita masukkan IPv6-nya. Tunnel source-nya. Lalu destination-nya. Lalu kita masukkan tunnel mode GRI IPv6 exit. Lalu kita on R1 create a static route to 2001 DB8 ACAD 1723/64. Tunnelnya via interface tunnel 1. Lalu kita masuk ke R3. Kita akan membuat interface tunnel 1 with specific IP6 addressnya. Oke, kita lanjut. Interface tunnel 1. belum disuruh keluar dulu. Oke, tunnel source-nya. Lalu tunnel destination. Tunnel mode-nya. Exit. Lalu kita akan buat static route-nya via tunnel 1. On R1 issue the show interface tunnel 1 command. Example the output. Oke. Exit end dulu, kita end. Lalu kita show interface tunnel 1. Tunnel 1 is line protocol is up. Oke. Lalu tunnel source-nya. Oke. Interface oke. Tunnel protocol GRI/IPv6 oke. Tunnel transport
tunnel transmit, tunnel reserve. Oke. Lalu kita ping ini. Berhasil. Oke, berhasil pingnya. Lalu part 3, configure and verify grid tunnel with dynamic routing. Step 1, remove the tunnel interface and dynamic routing R1 R3. Issue no interface tunnel null and no interface tunnel 1 command on R1 and R3. This will also remove a static routing. On R1, R2, and R3, remove IGRP with no root, IGRP v no IGRP lab command. Oke, sebentar, kamar mandi dulu. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita masuk ke R1. Kita jalankan perintah no interface tunnel 0 dan no interface tunnel 1. Lalu ke R3 kita jalankan perintah yang sama. No interface tunnel 0. Lalu di R1, R2, dan R3 remove IGRP-nya. Jalankan perintah ini. Dan no router IGRP IPv6-nya. No. Oke. R2. Grid lab. Lalu no IPv4-nya. Oke. Lalu kita akan masuk ke step 2, replace to the IGRP configuration on R1, R2, and R3 with static routing. The point to R2. Sebentar. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk ke router 2. Create IPv4 and IPv6 static route. That point R1, R2 rollback node network. IP route. IPv6-nya. Lalu kita verifikasi. Apakah berhasil? Oh, di R1, maaf salah. Salah. Pingnya lupa. Oke, sukses. IPv6-nya juga kita tes.
Oke, berhasil. Lalu kita masuk ke step 3, create IPv4 based grid tunnel between R1 and R3. On R1, create interface tunnel null by specifying the IP address, terus bandwidthnya 4000 kbps, tunnel source loopback 0 and tunnel destination 92.168.31. Configure terminal, interface, tunnel 0, IP address, dua lima lima 252, bandwidthnya 4000, lalu tunnel source loopback 0, destination ya 192.168.3.1, enter, exit. Lalu kita on R1 konfigurasi classic IGRP for IPv4 with root ID 1.1.1.1.1 NAS68. Networknya exit. Lalu kita masuk ke R3, create interface tunnel null by specifying IP addressnya, bandwidthnya 4000, lalu tunnel destinationnya 0, IP address, bandwidthnya IP MTU-nya, tunnel source-nya, lalu tunnel destination, exit. Router IGRP 68, lalu masukkan IGRP router ID dan networknya. Lalu kita ke R1, so interface tunnel 0, tunnel 0 is up, line protocol up, bandwidthnya 4000, tunnel source-nya destination, lalu ada tunnel transport MTU, transmit dan reserve. Oke.
Lalu kita show IP root EGRP begin gateway. Oke, jadi 001. Lalu kita akan membuat IPv6 base grid tunnel between R1 and R3. Terminal. Gimana ini salah? Berapa lama dari ini? Gitu. Dari dalam ke sini. Bandwidthnya Ada kali sejam. Dia jam. Gue di paling pelosok jauh nih. 3 jam. Itu lah apa? Oke. Tadi gue berangkatnya sama si Nunu, Exit. Gue ganti-gantian lah. Kalau dia sama frame gue sama si kebun tadi. Karena aku tahu motor dia apa coba. Tadi ini kan sama si Wayan. Tadi berangkatnya tadi sama si Exit. Wayan sama LX. Interface tunnel. Jadi gue berangkatnya gue sama dia sama One. Tadi pakai motor V6 RP68. Exit. Interface loopback 1 V6 RP68 N. Lalu masuk ke R3 sama seperti tadi. Ternyata di sini tuh nggak mau dikontrakin apa enggak, orang itu bingung mau dikontrakin apa enggak gitu. Nanti kita bilang terus kalau mau dikontrakin mandirinya memang kadangnya udah bilang kita yang KKN supaya kalau dibersihin rumahnya gitu kan, jadi itu udah dapet. Terus kalau itu jangan IPv6 jalan di atas satu sih ya bu, kita sampai ini belum bisa deh, tapi udah mendingan aja ya di HP. bandwidthnya tunnel source dia nggak ngomong pasti, tapi dia bilang udah kompor ada nih, kok ada semua lengkap di sini, nanti aku tinggal ambilin. Nah kasurnya ada dua, main gitu terus langsung exit. Lalu kita konfigurasi classic IGRP for IPv6 with router ID nya. sana rumahnya pada kosong-kosong. Sekarang kita kayak kosong, bukan orang, bukan rumah mereka yang ditinggalin Pak RT gitu. Malah ibunya nanti kalau waktu nggak dimasakin mau masak sendiri kan dia. Interface tunnel. Ini sih jauh ya. Makanya nanti kita mulainya ada kulkas, nggak kulkas di mana itu berkali tuh hanya salah sabitan. Kalau awal Allah ada rumah yang lewat tengah-tengah jalan. Loopback 1 IPv6 IGRP 68 exit. Lalu kita kembali ke R1. Nomor tutup lagi. So interface tunnel 1. Oke, up and up. Bandwidthnya sudah, tunnel source-nya IPv6-nya sudah, tunnel protokol udah. Oke. Lalu kita cek IPv6 section D-nya.
Oke, sudah berhasil. Kita uji terakhir, kita ping. Jika berhasil berarti kita nyatakan lab ini telah berhasil. Oke, sukses, berarti lab ini sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.